Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Sultaman bersama saya Sultan teman-teman. Ya, setelah beberapa hari saya nggak upload, akhirnya saya akan mengupload lagi teman-teman. Ya, saya nggak upload karena lebaran coy. Waduh, meskipun saya nggak ikut lebaran teman-teman, lama karena nggak libur coy saya, astaga. Dan ya, kali ini saya akan lanjut lagi bermain game Wonderstop teman-teman, melanjutkan tutorial yang kemarin teman-teman, karena tutorial yang kemarin belum sempat selesai coy. Tapi sebenarnya saya mau nyoba naikin grafiknya dulu teman-teman, apakah masih kuat coy. Karena saya lihat di YouTube kemarin ada orang main itu matanya nggak putih semua teman-teman, tapi entah kenapa yang saya mainin ini matanya putih semua coy. Waduh, tuh matanya putih semua teman-teman. Jadi akan saya coba naikkan grafiknya teman-teman, barangkali matanya bisa jadi nggak putih coy. Dan naikin grafiknya coy. Di situnya mungkin kita lihat matanya tetap putih, berarti bukan di situ. Grafik high, anjay, matanya tetap putih loh, matanya tetap putih teman-teman. Gimana ya coy? Tekstur quality, loh matanya tetap putih coy, astaga. Loh, matanya putih teman-teman, serem banget coy. Apakah kalau nge-crack matanya jadi putih gini teman-teman, ataukah karena settingannya teman-teman? Ya beginilah nasib main game crack-crackan teman-teman. Lama, itulah sebabnya teman-teman lebih mending main game originalnya teman-teman, karena kita bisa merasakan karya seni yang sesungguhnya dari developernya coy. Tapi itu juga tergantung developernya sih. Kalau misalnya developernya ampas banget, developer yang cari untung doang aja, ya jelek teman-teman, mending di crack aja gamenya kalau yang kayak gitu coy. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Ini kemarin kalau nggak salah kita kesini coy. Nah, kita keburu ini teman-teman. Oke, kita bilang lagi, kita selesaikan tutorial teman-teman. Kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai coy. You have successfully watered the plant egg, kata si guru teman-teman. Once you water the egg, it will grow into a hybrid plant. Okay, the plant you have made is what I call a small hybrid. Try using your watering can on it again. It will grow even more seed. Okay. In this way, you can be using small hybrid to make as many new plants as you'd like. Once you pick a new fresh seed from the small hybrid, please let me know. Okay. Kita disuruh untuk mengambil benih dari ini teman-teman. Jadi kita watering dulu. Nah, kita watering dulu sampai mampus teman-teman. Kayaknya sih gitu teman-teman. Saya juga kurang tahu coy. Kita watering. Wih, ada angannya. Ini bisa diambil ini. Nah ini teman-teman. Tas. Terus kita ambil lagi tas. Kita ambil benih-benihnya coy. Oh, cuman 2 teman-teman. Nah, setelah kita ambil langsung kita keburu coy. Okay, I got more seed. Excellent, let us move on to the next step, kata si guru teman-teman. Anjay, oh my god, how many steps are there? Atau is this going to be written down anywhere? Kita tanya yang
Kita tanya yang paling bawah teman-teman, apakah ini akan ditulis di suatu tempat, karena langkah-langkahnya sangat panjang teman-teman. Wanjay. Yes, of course, all of this is written in a book in our library. I will point you to it later. Oke, kita akan diberitahu nanti teman-teman, karena langkah-langkahnya tadi ditulis di buku coy, yang ada di perpustakaan teman-teman. But for now, I would like to show you the next type of plan. Okay, can you guess what we will be making after small hybrid? Guys, is a big hybrid teman-teman. Oh, large hybrid coy. Let's go. Large hybrid. That is correct. Kata si guru teman-teman, kita benar coy. Anjay. Just a small hybrid produces, large hybrid will give us fruit. Okay. Oh. Remember how you use a line pattern to be making a small hybrid? Well, to make a large hybrid, we instead use this triangular pattern. Okay. We do not have to reuse any of the plan we plan to make the small hybrid division entirely new shape. Oke, kita disuruh ngeplanting teman-teman. Benar teman-teman. Hanya ini kita tadi rendahkan dulu coy. Ini tadi kayak grafiknya ada yang high coy. Oh enggak ada. Apa foliage? Matanya tetap putih teman-teman. Berarti emang kita harus beli teman-teman. Lain kali lah ya teman-teman. Mungkin kedepannya saya kalau memainkan game ini lagi, mungkin saya akan main yang versi belinya teman-teman. Kalau sekarang masih belum ya teman-teman. Wanjay. Oke, kita planting dulu. Jebret. Terus di sini jebret. Terus di sini jebret. Tuh. Kok nggak bisa? Apa ngano? Si. Ini paling. Kita nggak bisa pakai planting yang itu. Jebret. Oh iya kan? Kita nggak bisa pakai planting yang ini teman-teman. Ini berarti kita hancurkan aja. Ya, ini waterin coy. Wanjay, tanaman yang kita tanam nggak bisa teman-teman. Bajigur. Kira nggak apa-apa lah. Kita siramin teman-teman. Nah, ini terus kita siramin sampai keluar buahnya aja. Oke. Terus kita petik teman-teman. Nah, easy teman-teman. Ini game benar-benar santai coy. Anjay. Kalau saya bisa main yang nggak crack ini pasti lebih seru teman-teman. Saking nge-crack coy. Lama. Oke. Buahnya udah kekumpul semua. Sekarang kita keburu lagi teman-teman. I did it. I made a fruit. Aku membuat buah. Wonderful. You have excellent at gardening.
Truly you have. Anjay, kita punya bakat dalam berkebun, kata si guru, teman-teman. The fruit you made is called Chip Chip and we will be using it in our tea momentarily. I will tell you though if you wish. There are many hybrid to discover. Anjay, banyak combo tanaman untuk menciptakan tanaman-tanaman yang baru, teman-teman, kata si guru, coy. Oh, ini bukunya, teman-teman. Here I will be giving you a field guide that show you more. Within the page of this field guide, you will see prompt for how to make the other hybrid. You can also learn more about the fruit each large hybrid produce. Understanding the attribute of this fruit will be quite useful when making tea. Yeah, okay. Okay, that's all for gardening. Do you feel accomplished? Yes. Sure, why not? Tentu saja, kenapa tidak? It is a begrudging sense of accomplishment, but I will accept it. Anjay. However, we are now done with gardening and it's time to make the tea. Oke, kita selanjutnya akan belajar membuat tehnya, teman-teman. Come, let's go inside and I will explain the tea machine to you. Kita akan pelajari tentang mesinnya, teman-teman. Ini small hybrid, large hybrid. Oh, masih dua aja, teman-teman. Bajibur. Oh, ini, teman-teman. Ini kumbu-kumbunya, coy. Oke lah, kita lanjutkan nanti, teman-teman, setelah kita belajarin tentang mesin teh sama si guru, teman-teman. Anjay, kayak pabrik permen, coy. What a whirlwind adventure you and I have been on. Why is this so complicated? I thought tea was simple. Ternyata membuat teh itu nggak sesimpel yang Alta pikirkan, teman-teman. Tea making will crush the mind. It will, anjay. It will. If this is all too much information, then perhaps we should take a small break just to let our mind relax a bit. Anjay, kita habis ini akan disuruh minum teh, kayak teman-teman. Wajay, si burung ngelawak, teman-teman, tapi garing, coy. Anjay.
Eh, Wanjai. Oh ini teman-teman, inilah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Anjay, mau ditunjukkan mesin ini aja kita harus mendengarkan job garingnya si Boru teman-teman. Waduh, ini adalah mesin tehnya teman-teman. Yes, the tea machine is a most vital part of preparing drinks. Is it user friendly, miss? I do not even know. Anjay. But for your convenience, I will add a few new bits to your feed guide. Oke, kita diajarin teman-teman. This introduction should help explain how the tea machine is to be used, I hope. Okay, they will also explain where to be using the tea ball and the chip bread that we made earlier. How does that sound? Would you like to try using this instruction to make tea? Yes. Kita akan segera membuat teh teman-teman. First, climb up this ladder to this rope at the top. The ladder can conveniently be used to access all parts of the tea machine. Once you are up here, pull down on the rope to pour as much water as you like. Okay, you give that a shot and I will move on to the next step when you're done. Oke, kita naik ke tangga ini dulu teman-teman. Naik ke tangga ini coy. Kita rebus dulu airnya teman-teman. Oke, kita rebus dulu airnya. Anjay. Wih, bisa dirotate teman-teman. Oke, kita taruh mixernya di sini teman-teman. Gimana tuh? Muter-muter anjay. Muter-muter sendiri loh.
muter sendiri teman-teman, bajigur. Gimana cara ngasihkan chip-chipnya? Gak bisa coy, harus dari atas kah? Belum, nggak dari atas, berarti kita harus turun teman-teman. Mungkin loh ya, mungkin kita harus turun dulu. Waduh, tadi gimana teman-teman, instruksinya dari guru teman-teman. Oh gini teman-teman, kita ambil dulu coy, kita ambil dulu barangnya teman-teman, kita ambil dulu barangnya. Nah terus dimasukkan teman-teman. Ini kok sih. Nah ini chip-chipnya teman-teman, kita lompat berat. Loh, tibolnya di mana ya teman-teman? Anjay, apakah tibolnya ketinggalan teman-teman? Kita ambil dulu tibolnya coy. Tibolnya tadi ada di tibolnya tadi ada di mana teman-teman? Di sini coy. Nah ini belum kita ambil teman-teman. Alamak, makanya nggak bisa coy. Nah ini harus diambil dulu teman-teman. Terus kita naik lagi, nah kita isi lagi coy. Nah oke, ini adalah final resultnya teman-teman, hasil akhirnya coy. Kita harus cari cangkir dulu teman-teman, katanya. Oh ini langsung ketemu coy, emang disediain sama si buru teman-teman. Langsung kita taruh di sini. Nah kita tarik ininya teman-teman. Kita tarik talinya coy. Woi, shoot. Aduh. Anjay, kelebihan teman-teman. Kita ambil, terus kita kasihkan ke si buru teman-teman. Si buru kita suruh kasih makan. Kita taruh di sini aja. Nah kita bilang ke buru. Kita kasihkan ke buru coy. Nah kita kasihkan tehnya ke buru teman-teman. Mission complete coy, mission complete teman-teman. Kita sudah tahu cara membuat teh teman-teman. Dan kita akan memberikan teh pertama yang kita buat ke buru teman-teman, ke orang yang mengajari kita dengan setulus hati teman-teman.
Anjay, kita akan duduk di tempat duduk favoritnya si Buru, teman-teman. A cup of tea, a nice view, and new acquaintance. Tell me, do you find the scenery as enchanting as I do? Is it a feast for your eyes? Kata si Buru, teman-teman. Dia tanya kepada kita, teman-teman. It's fine, menurut kita. Itu lumayan lah, kata kita. I will take it. I must say, to hear a note of positivity from you is a beautiful thing. Like a ray of sunshine. Anjay, seperti sinar matahari, kata dia, teman-teman. Mendengar kepositifan dari kita itu, kata dia, adalah hal yang indah, teman-teman. Seperti sinar matahari, teman-teman. Anjay, si Buru ini benar-benar orang baik, teman-teman. There are things I like, kata si Alta. Oh, do tell, what is bringing you joy? Apa yang memberikanmu kesenangan, kata si Buru. Kita akan jawab, karena masa lalunya si Alta ini adalah pertarung, kita akan jawab winning a tournament, teman-teman. Memenangkan sebuah pertandingan, coy. So I suspect I would not have guessed that you meet on the weekend. I admit that I don't like it. For me personally, there are few satisfactions in the world, quite like running a tea shop. To make a warm drink and put it in the hands of customer. What a feeling, manjai. Jadi kesenangannya si Buru itu hanyalah memberi kehangatan kepada pelanggannya, teman-teman. If ever you put your mission on hold, I am always looking for help here at the shop. Oh wait, put my mission on hold? Why actually would I do that? I simply mean that it is possible you decide to stop looking for this Master Winters. And if that were to happen, you will be welcome to stay here and... Wah, kita malah marah, teman-teman. What are you talking about? You think I'm someone who will give up on this? Kamu pikir aku adalah orang yang akan menyerah? It could happen. People are changing their course all the time. Anjay, itu benar, teman-teman. Manusia itu orang yang selalu berubah-ubah, teman-teman. Makhluk yang selalu berubah-ubah, coy, manusia itu. Perhaps you are not able to be finding her, or you are simply tired. It is normal to... Wait, no, stop right there. You've known me for 10 minutes, and you're talking about how you think I'd quit. Anjay, dan kau pikir kamu tahu kalau aku akan menyerah, kata dia si Alta, teman-teman. I have devoted every day of my life to this, every single day for years and years. Aku telah mendedikasikan setiap hari dalam hidupku untuk ini. Setiap hari selama bertahun-tahun, kata dia, teman-teman. You have no idea the sacrifice I made, the pain I've endured. You can begin to imagine it, kata dia, teman-teman. Kamu tidak tahu pengorbanan apa yang telah aku lakukan, rasa sakit yang kutahan. Kamu bahkan tidak akan bisa membayangkannya, kata si Alta, teman-teman. Saking marahnya dia kepada Buru, teman-teman. Do you understand that fighting is the one single thing I've spent my life on? I can give it up. Aku tidak bisa menyerah begitu saja, kata si Alta, teman-teman. I'm sorry, miss. I was not meaning to touch on such a nerve. It's not a nerve. It's me. You're talking about me. If I don't find Master Winters, then I can never be the person I want to be, ever again. But you think I shall just give it up with in mediocrity for the rest of my life? Just safety and try not to spend every single day thinking about how I had everything and let it slip away? Do you want me to fail? Won't it feel good to see the big strong warrior have to fall and cry and beg for help, kata dia, teman-teman. Miss, what am I doing here? Why am I even having this conversation, kata si Alta, teman-teman. Tapi si Alta nggak kuat ngangkat pedangnya, teman-teman. Si Alta sudah melemah, coy.
dia sudah saatnya pensiun teman-teman. Bahkan dia nggak bisa memegang pedangnya sendiri teman-teman. Pedang yang dia pegang selama bertahun-tahun teman-teman, pedang yang selama bertahun-tahun sudah dia gunakan teman-teman, dan saat ini dia tidak bisa mengangkatnya teman-teman. I need to get out of here, I need to get out of here right now, kata si Alta teman-teman. No, I can't give up on finding Master Winter. Never, not until she trained me back up into excellence by to being undefeated. If I have to, I'll Edwin. Keep moving teman-teman. I can move, I don't have the energy. Why are you here in this forest? Because of those fights. I lost and there was no good reason. I lost. It was so stupid. I was undefeated for over 3 years. Remember how bad it felt, Alta? How you wanted to die? That's why you're here, in this forest. Hold on to that feeling. Hold on to that anger. Anjay, kita pingsan lagi teman-teman. Pingsan untuk yang kedua kalinya teman-teman. Dan kita ditemukan oleh si guru lagi teman-teman.
Anjay, si guru ini benar-benar baik teman-teman. Dia selalu memberi kesempatan kepada kita teman-teman untuk bersinggah di Wonderstop-nya teman-teman dan beristirahat di sana teman-teman. Anjay, cerita yang sangat bagus teman-teman. Dan ya mungkin ini sudah selesai semua teman-teman tutorialnya coy. Kita udah diajarin cara berkebun dan kita diajarin cara membuat tehnya teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin sudah cukup sampai di sini saja video kali ini teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton teman-teman, dan mohon maaf teman-teman jika kualitas video, kualitas grafik game, kualitas komunikasi saya atau kualitas segalanya lah teman-teman sangat kurang ya teman-teman ya. Saya mohon maaf teman-teman, tapi kedepannya akan saya usahakan teman-teman, untuk bisa menjadi lebih baik lagi coy. Oke lah, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton teman-teman, dan ya saya mohon maaf teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.